अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। एशिया कप का आगाज़ हो गया है और बाबर आजम के फैंस के लिए जो आखिरी उम्मीद थी वो उम्मीद भी अब ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि बाबर आजम एशिया कप में पाकिस्तानी टीम का हिस्सा नहीं है और एशिया कप का बाकायदा आगाज़ हो गया है। अब किसी किस्म का कोई चेंज पाकिस्तानी टीम में नहीं हो सकता और जो खिलाड़ी हैं वही खेलेंगे। बाबर आजम के फैंस इस हवाले से मायूस होंगे और उन्होंने कहा यह जा रहा है कि एक तरह से गम और गुस्से का इजहार किया है और एशिया कप का बॉयकॉट करने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। एशिया कप के आगाज़ से पहले आज हमने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके अंदर पाकिस्तान और इंडिया की टीमों के कप्तान जो है उन्होंने एक दूसरे से हाथ तक नहीं मिलाया और किस तरह की सूरत हाल रही ये आपने यकीनी तौर पर देखा होगा तस्वीरों में या फिर वीडियोस के अंदर कि किस तरह इंडिया और पाकिस्तानी खिलाड़ी एक दूसरे से आंखें तक नहीं मिला रहे थे। लेकिन जब सवाल जवाब का सेशन हुआ तो सूर्या कुमार यादव ने माइक जो है सलमान अली आगा को पकड़ाया। अगर इनकी जगह बाबर आजम होते तो मामला क्या मुख्तलिफ होते। बाबर आजम के फैंस जो हैं वो इस बारे में कहते हैं कि बाबर आजम जो हैं वो पाकिस्तानी टीम को लेकर चल रहे थे और उसके बाद एक साजिश के तहत उनको जो है वो टीम से हटाया गया और उसके बाद जो है सलमान अली आगा को इतना ज़्यादा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो क्यों पैम्पर करता हुआ नज़र आ रहा है। सलमान अली आगा जिनके ऊपर तनकीद का सिलसिला तमाम लोगों की जानिब से जारी था और उसके बाद मोहसिन नकवी साहब ने एक ट्वीट किया। इस बारे में उनके बाबर आजम के फैंस जो हैं वो भी शिकायत करते हैं कि जब बाबर आजम के ऊपर तनकीद हो रही थी तो तनकीद से बचने का, तनकीद से रोकने का ट्वीट जो है वो मोहसिन नकवी साहब ने क्यों नहीं किया था 2023 में। 2024 के अंदर जो एशिया कप का जो वर्ल्ड कप T20 का हुआ था उसके अंदर मोहसिन नकवी साहब ने क्यों सबको खुली छूट दी हुई थी और जो सर्जरी वाली बात थी इस तरह के बयानात अब क्यों नहीं दिए जा रहे। अब बाबर आजम कप्तान नहीं है तो क्या सर्जरी नहीं हो सकती टीम की। और जो सूरत हाल थी उसके अंदर बाबर आजम किसी किस्म के कसूरवार नहीं थे, लोगों ने, खिलाड़ियों ने उनको धोखा दिया था। यह कल अलग कहानी है और बाबर आजम के हवाले से जो मैं वीडियो बनाऊंगा अगली वीडियो उसके अंदर मैं इस बारे में बातें शामिल करूंगा। लेकिन एशिया कप के अंदर इस वक्त अगर देखा जाए तो क्या पाकिस्तान और इंडिया की टीमें एक दूसरे से जो किनारा कशी इख्तियार किए हुए हैं, जंग के बाद जो ये पहला मौका है कि पाकिस्तान और इंडिया की टीमें टकराएंगी। इंडिया के अंदर सूरत हाल ये है कि वहाँ कहा जा रहा है कि हम जीत गए, पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल ये है कि कहा जा रहा है कि हम जीत गए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने इंडिया वालों के तमाम खुशियों के ऊपर एक तरह से पेट्रोल कहें कुछ भी कहें, पेट्रोल फेंक दिया, मिट्टी का तेल फेंक दिया, गौ मूत्र फेंक दिया, कुछ भी फेंक दिया। उनके लिए इस तरह से उनकी जीत जो है उसके ऊपर पानी फेरते हुए नजर आए हैं डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो उसके पाकिस्तान के ने जहाज़ गिराए हैं 6 से 7। तो इस तरह सूरत हाल वाज़े हो गई है कि कौन जीता है कौन हारा है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी बता दिया है कि कौन जीता था ये वाली जंग और किसका नुकसान हुआ था। इसलिए इंडिया वाले उसके बाद तो खामोश हो गए और उसके बाद तरीके से इंसान के बच्चे की तरह उन्होंने बिल्कुल सीधे तरीके से उन्होंने एशिया कप के अंदर कोई चूं चरा नहीं की। और अगला जो वर्ल्ड कप होगा 2026 का वो भी क्या नाम है उसके लिए श्रीलंका के अंदर पाकिस्तान जो खेलेगा उस तरह जो है हाइब्रिड मॉडल के तौर पर जो है पाकिस्तान अपनी बात मनवाता हुआ नज़र आ रहा है। अब सूरत हाल ये है कि शाहीन शाह आफरीदी, हारिस रऊफ, फ़हीम अशरफ, अबरार अहमद और सुफियान मुकीम ये पाकिस्तान का एक तरह से बॉलिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो पाकिस्तान के हथियार हैं और इंडिया के पास भी इसी तरह के हथियार हैं। बुमराह जो है वो क्या सारे मैचेस खेलेंगे या नहीं, हार्दिक पांड्या की सिचुएशन कैसी है, फिटनेस कैसी है, इंडिया और पाकिस्तान की टीमें जो है यहाँ से बाबर आजम और रिजवान, वहाँ से रोहित शर्मा और विराट कोहली, इन दोनों की गैर मौजूदगी के अंदर दोनों टीमें मुझे इस वक्त जो है वो बराबर की लगती हुई नजर आ रही हैं। जैसा कि मैंने एशिया का इस ट्रायंगुलर सीरीज़ के फाइनल से पहले कहा था कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की टीमें जो हैं क्योंकि दोनों एक एक मैच जीत गए थे और 50-50 के चांसेस थे, लेकिन पाकिस्तान ने वन साइडेड मैच कर दिया था और 66 रन के ऊपर अफगानिस्तान की पूरी टीम को आउट कर दिया था। यही कुछ एशिया कप के अंदर इंडिया के साथ भी हो सकता है। इसीलिए इंडियन मीडिया जो है बहुत ज़्यादा जो है वो डरा हुआ है और पहले तो वो कह रहे थे कि बाबर आजम और रिजवान के बगैर पाकिस्तानी टीम कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान ने ट्राई नेशन सीरीज़ जीती तो इंडियन मीडिया जो है
وہ اب اس نے اپنا جو طریقہ کار جو ہے، اپنی باتیں جو ہیں اور اپنے جو اشاریے ہیں ان کو تبدیل کیا ہے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے ایک بڑی قوت ہے ایشیا کپ کے اندر. اور اس سے ایک اور بات اندازہ ہو گئی ٹرائنگولر سیریز سے کہ ایشیا کی سیکنڈ بیسٹ ٹیم، یعنی کہ اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا فرسٹ بیسٹ ٹیم ہے تو یہ بھی ایک طرح سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ افغانستان سیکنڈ بیسٹ ٹیم ہے. پاکستان نے وہ غرور توڑا، بتا دیا کہ سیکنڈ بیسٹ ٹیم کون ہے، اور اب انڈیا والوں کو یہ والی بات پتہ چلنے والی ہے کہ فرسٹ بیسٹ ٹیم ایشیا کی اس وقت کون سی ہے. ایشیا کپ کے اندر ان لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا. جنگ کے اندر ایشیا کے اندر پہلے نمبر کے اوپر کون ہے یہ پاکستان نے مئی کے مہینے کے اندر بتا دیا کہ کون ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس کے اوپر مہر لگا دی. اب ایشیا کپ کے اندر بتایا جائے گا کہ پاکستان جو ہے وہ ایشیا کی ورلڈ بیسٹ ٹیم ہے، ایشین بیسٹ ٹیم ہے. اور اس طرح انڈیا والوں کا جو افغانستان والوں کا تو جو ذہن کے اندر وہ تھا، غلط فہمی تھی، وہ تو دور ہو گئی ہے. اب انڈیا والوں کی غلط فہمی دور کرنے کا موقع ہے. اور اسی طرح پاکستانی ٹیم اگر جم کر کھیلے، کچھ تبدیلیاں کی جائیں جیسا کہ کہا جا رہا ہے ہونا بھی چاہیے. محمد حارث جس طرح کا پرفارمنس کا مظاہرہ کر رہے ہیں، مجھے بڑا اچھا لگتا تھا یہ کھلاڑی، میں نے بڑا ساتھ بھی دیا. صاحبزادہ فرحان ہوئے، محمد حارث ہوئے، سائم ایوب ہوئے، یہ سارے کھلاڑی جو ہیں یہ بہت اچھا کھیلتے ہیں. اور مجھے ایسا لگتا ہے پتہ نہیں کیوں محمد حارث جو فیل ہونا شروع ہوا ہے اس سے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ اس کو اوپری نمبر کے اوپر اگر کھلائیں تو شاید یہ جو ہے یہ پاکستانی ٹیم کے لیے فائدہ دے سکے. 6-7ویں نمبر کے اوپر آ کر جو ہے اس کے مسلسل نمبر چینج ہو رہے ہیں، تو اس وجہ سے بھی اس طرح کے کھلاڑی کا جو ہے وہ مورال ڈاؤن ہوتا ہے، کانفیڈنس لوز ہوتا ہے. اس وجہ سے اگر یہ ایشیا کپ تو نکال دیں آپ، بے شک آپ خوش دل شاہ کو کھلا لیں یا محمد حارث کو ہی کیری کر لیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی آسمان نہیں ٹوٹ جائے گا. یہاں پر 80 کے اسٹرائک ریٹ سے چلنے والے کھلاڑیوں نے بھی ایشیا کپ کھیلا ہے اور کوئی بہت بڑا تیر نہیں مارا ہے بابر اعظم نے بھی کہ پاکستان کے لیے کوئی بہت بڑا ایشیا کپ کے اندر مار کا سر کر لیا ہو یا ایشیا کپ جتوا دیا ہو. ایشیا کپ کے اندر بابر اعظم کی کپتانی میں انڈیا کو پاکستان نے شکست دی ہے، یہ والی بات کوئی نہیں بھول سکتا. ایشیا کپ کے اندر پاکستان نے 2 دفعہ انڈیا کی ٹیم کو ہرایا ہے بابر اعظم کی کپتانی میں، یہ بہت بڑی بات ہے. بابر اعظم کی اکیلے کی کارکردگی نہیں تھی، پورا ٹیم ایفرٹ تھا، اس لیے اکیلا کریڈٹ جو ہے وہ بابر اعظم کو دینا جو ہے وہ غلط ہوگا. انڈیا اور پاکستان کا جو میچ ہے اس کے اندر میری پریڈکشن یہ ہے 50-50 چانس ہے دونوں ٹیموں کا. جو ٹیم اچھا اور جو ٹیم کلک کر گئی وہ، اور ٹاس جو ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ 2 دفعہ مقابلے میں ہوتے ہیں انڈیا اور پاکستان کے، یا 3 دفعہ مقابلے ہوتے ہیں، لیکن پہلا مقابلہ جو 14 تاریخ کو ہے اس کے اندر 50-50 چانسز ہے پاکستان کا بھی اور انڈیا کا بھی. پاکستانی ٹیم اگر صحیح پلینگ 11 کھلائیں اور کھلاڑی جس طرح دم مارا تھا انہوں نے ٹرائنگولر سیریز کے فائنل کے اندر، اسی طرح اگر دم مال کے کھیلیں تو پاکستان کے جیتنے کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہیں. اسی طرح بہترین بھائی چارے کے ساتھ، یونٹی کے ساتھ اگر آپ کھیلیں گے تو آپ کے جیتنے کے زیادہ چانسز ہوں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے جیتنے کے چانسز انڈیا کے مقابلے میں کتنے ہیں؟ کیا انڈیا جیتے گا یا پاکستان جیتے گا؟ میری طرف سے 50-50 ہے، آپ کی طرف سے کیا ریشیو ہے ضرور بتائیے گا. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ.